Okay. Decision game 3. Midaog sa game 1 ang Team Cardix. Ono. Mimaus ang Team Karkar sa game 2. 1-0 na. Ilang. Atong champion na ni will receive 3 key. The loser will receive 2 key. 1-0 ha, Servisyo Mari. Out of the box. Okay na. Okay, thank you so much once again to our sponsors of this event right here at Dama Siervas, Poblacion Ono, City of Karkar. Thank you so much. Side out. Boss Charles Giben Kuntapay, Arini Jikoy Kuntapay. Thank you so much our sponsor. Sa atong organizer na si Jomar Atoy. Hello? Out the eye. Out of the box. 2-0. 2-0 ah. Servisyo Piang. Iyay, ikuha pa. Bunal Risa, tubag niya. Good item. Side out. Ganda ng placing niya. 0-2. 0-2 ah. Walang katumbas. Servisyo. Baruka, little pride. Bunal siya. Punal kayo din ah. Gustong lumsan sa Team Cardix, ang Team Karkar. Side out. Side out. Bola sa Team Cardix. Here comes Diana, the Wonder Woman. Baruka. To Diana. Baruka again, may pusos. Sanggang Mari. Baruka. Pasadas las Baruka oh. Ayay, nioblok ang tira niya. 3-0. 3-0 na. Servisyo. Baruka. Diana, Laras. Ayay, Baruk. Giparuk. Lakaniha. Wada, lubat na. Tokod. Allah kaniha. 0-3. Hey. Okay. 0-3. 0-3 sa kini para uno. Yang 1-3. Thank you so much sa Kuntapay pamilya. Sa ilang lamian nga panihapon nga gidalit sa mga players. Oban na sa mga vloggers. O sa ilang mga bisita. Thank you so much Kuntapay family. 2-3. 2-3. Lami kayo. Ilan ang manok o ang ilang bami. Class E kayo ang bami nila. Perting lami as bami. Side out. Side out. 2-3. 2-3 sa two score. 2-3. In favor of Team Cardix. Pwede na i-shoot. Tunga ni mo ba? Isang puntos lang ang kalamangan. Servisyo Risa. Diha. Nakasunod. Ayay! Aray ko! Putukan mo! Impas! Side out. Side out. 2-3. 2-3 sa 2-3. Ito, pagkakataon sa Team Karkar para itabla. Igualis 3 na. Bunali. Igualis 3. Game, masyada. Either team could win this one. Pwedeng manalo. Igualis 3. Diana. Pustos ni Cole. Tubag pa rin. Pustos ni Kala. Iyay! Ubirin. Out of the box. Igualis 3 mula sa Team Cardix. Servisyo Mari. Kalamay sa buhol. Iyay! Out of the box. 4-3. Servisyo Mari.
Iyay! Kuha pa, pare. Iyay, Mia. Tukod. 5-3. 5-3 na. 5-3. Oy. Walis na. Walis na. 2 puntos ang labang sa Team Cardex. Game 3 decision sa ating laban. Servisyo. Away from home. 5-3 sa bola sa Team Karkar. Servisyo Mika. Piangs. Allah! Piangs, wala. Nanikop nagpiyo. Impas. 4-5. Babayo. Bye-bye. 4-5 na. Anak ka na. Kaya lang. 4-5. Servisyo para igualis. Risa. Wow, nice defense. Mari. Wana. Nice exchange. Wana. Mari. Mari again. Inside. Side out. Inside the back. Side out. 4-5. 4-5. Servisyo. Piangs. Wow, drop shot. Kuha kay Mia. Tupo di Diana. Sagang. Banat na si Mari. Gipunan pa Piangs. Ni Abrod. Side out. Side out. 4-5. 4-5. Servisyo. Yan Mari. Bang. Kuha pa Mia. Migang Mia. Ay, gilapawan si Baruka. Side out. Side out. 4-5. Gilapawan si Baruka. 4-5. 4-5. 4-5. Servisyo Diana. Ay. She scored. Asa to check Brad? Ang bantay wala na ni balik dire man. This halftime is brought to you by Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Jorkin Construction Supply. For your construction needs. City. 4. 4 na, 3 puntos ang labang. Laban Team Karkar. Servisyo Diana. Mia. Tumari. Sagang Baruka. Abdik yun. Sagang yapon Mika. Kini mainyo. Tapang yun. Iyay. Daray. Lagi bus. Bang. Wala. Ubog-hubog na. Iyay. Iyay. Kaniha. La, kangilo. Mika. Asan ba yan? Tukod niya. Sa kairi naman. Oh, nice. Yak. Coming from Baruka. Big shot of the ball game. 7-4. Delivered by Baruka. City 4. Babala. Oh. City 4, laban Team Karkar. 3 puntos ang labang. Here comes Nicole. Diana. Mia. Baruka. Mia. Counter tugpon ni Diana is good. Side out. 7-4. Side out. 7-4. City 4 na. Single. Kinsa kay makadawat ani sa tricky. Nga mo'y champion prize nga gihatag sa ato ang mga sponsors. La, kaniya Baruka. 8-4. 8-4. Yeah. No retreat, no surrender. Never say die. Aray ko. 9-4. 4. Last 3 na ang Team Cardex. Dool-dool na sa terminal ang Team Cardex. Ana. Panudlay na mo. Kay dool na ta sa terminal. Kini para Gis sa Team Cardex. Servisyo Risa. Mia. Lagi at sana. Ipagawas na sa secret weapon si Marie.
Ay, malasa yun. 0-4. Gis 4, last to na. Ay, Baruka, let it fly. Ito pa sa inyo. Coming from Nicole. Mika. Ito po ni Mika. Goodbye, Philippines. I go to Bohol. 0 G's. Side out. 0 G's. 0. Gis 4. Ako dito. Maniging. Servisyo Mia sa kalam. Ay, nanghina na si Mia. Hindi na umabot ang servisyo ni Mia, mga kababers. Servisyo. Ay, wala. Nangumpay na mula ni Baruka. Nangumpay na. Atong score niya, Dol. 11 last mo na para champion na. Bayad na. Laban! Ay. Yan, kuha pa! Gi! Laban! Team Karkar! Agad. Baruka, Gi! Bigay mo na! Bigay mo na! Lahat! Lahat! Ala! Mika! Side out. Goal item! Naka-side out pa. Buhay pa! Team Karkar is still alive and kicking. Buhay pa, mga birds. 4 Anay. 4-11. Servisyo, Mika. Mia! Kilima inyo. Ay! 5 Panay. 5-11. Oy, dagan pa na disgrado aning skora, ha? Huwag kayong makampante ani. Ay! Kaniya, Baruka. Mika. Ay! Size Panay. Guys! 11. Hey. Size 11. Hey. Size 11. La kulba pa niya. 7 Panay. Hey. Hey. Okay. Ato tayo pa doon. Oh. Ilan na katsukana niya? Ilan na? 8 na. 8. 11. 11. Wala na magtuslog kini. Ay, kadiha. Hala! Noibi! 11! Noibi 11 na! Naku! Kuha pa! Wag! Side out! Maybe 11. Noibi 11 ah! Hey! Noibi 11! Hey! Noibi 11! Bola! Ay ka! Ay! Wala! Champion na! Congrats team Cardiac, sila atong champion!